Namaskar, this is Niyamika and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. As you guys already know that I am currently living in Guwahati. So jehetu ma Guwahati aso, so I thought like Guwahati jiman khini markets ase moi lahe explore kori aso. So there is a nearby market called Ganeshguri market. I'm sure you have heard about this, and especially Guwahati lokokole nishoy jane Ganeshguri market or kotha. So it's like a street market hoy rastar kakhote footpath hote tamlike bikri kore and all. And I recently went there and I saw some really good collections of clothing items and bahut tat kobale gele bahut bostu poa jay, fruits vegetables or pa adi kori kapur electronics and all hokolo bostu poa jay. And I'm definitely gonna do a market tour video, but definitely moi hetu ghor pa ghuri ahi korim. And jehetu eto video maybe moi bahut pasote upload korim, kintu moi tetalike maybe already ghor thakibo paru ba ghor pa ghuri ahibo paru bihur gane to ঘৰলে যাম so yeah আজি আপোনালোকৰ লগত মই গণেশগুৰি মাৰ্কেট হল ভিডিও আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম and I'm like okay like যেতিয়া মই বস্তুখিনি মাৰ্কেটলৈ গৈছিলো pricing and all খুদাইলো and I'm quite excited about this haul because এই গুটে হলটো under budget এ হ'ব বা এটা বহুত ধুনিয়া amount or বা এটা value পোৱা গৈছে so definitely I'm excited for that তাৰে ভিতৰত I guess এটা মান বস্তু হে out of budget বা এটা ক'ব পাৰে but হেতু এটা extra isle. But other than that, I'm really excited to share this haul with you. So let's start my Ganeshguri market haul. So guys, let's start my haul. So these are all of my products. As you can see, so the first thing that I'm going to talk about this kurti. As you can see, bahut dhuniya da color hoy ei kurti tur, and don't worry guys, I definitely apnalokor logot try on video share korim. So this is the first kurti and I really love this kurti because color to khubei soothing hoy and yar olo horu horu ke sequence ase which looks really nice and embroidered kurti hoy, so definitely it's a good thing. Jehetu etu small jodi hoy ba one size etu asile but it's little big for me, but definitely I can alter it for sure. So other than that, I really love this kurti and definitely my try on look to apnalokor share korim, so don't worry. So this is the first kurti and you won't believe like আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ হয় definitely আপোনালোকে জানি pricing to already Ganeshguri market or কেনেকৈ হয়, but যিসকল মোৰ viewers আপোনালোকৰ লগত share কৰিব কৈছে গুৱাহাটী যিসকল নাথাকে এই কুৰ্তিটোৰ price only 200 rupees guys. Can you believe it? Like when I saw this kurti ba etu range or jikhini kurti saislo gutekhini kurti imani dhunia asile, and yes even apuni Indian clothing wear ba kurtis and all bahut dhunia apunalke Ganeshguri collection apunalke pabo. So definitely apunalke jodi Ganeshguri ahe sabo pare bihekke kurti khetra teonukor bahut bhal collection ase. So this is the first kurti and aro yar logote jehetu bhabilu etu color definitely bhal ligse, but definitely I needed some like basic mane plain classic color kita no hetu hoise black and white. So he kane enekwa dhoroner moi aru duta kurti kiniso, eta hoise black color eta hoise white color. Wait, I'll show you. So this is the next one. Can you see this? And gute kapur khini cotton hoy, so it's really nice because cotton kapur apnar goromot khubei bhal hobo pindibole. So about 3/4 sleeve hoy, so which is a good thing. And apnaloke as you can see yat sequence detail and embroidered details ase. Can you guys see it? So yes, I definitely love this kurti and kapur to khubei bhal hoy, soft hoy. Even the sequence jonto sumki ya logo ase, it's not that flashy or glittery, you know. So it about plain and jikhini kapur yat even yar jikhini logo ase even heburu green nisna dekhibole. So almost apuna gute top to log gute kurti to log apuna blend ho jay, so which is a good thing because more basic flashy and basic jilik milik bur bhal na pao, but eto right amount of you know sequence yad use kora hoise, even embroidery to khubei dhunia. So this is the second kurti. Apnaloke even toloto sabo pare kurti details bur kiman dhunia bahut dhunia ke downloke eto. I'm sure apnaloke jodi yale ahe Ganeshguri market to jodi explore kore definitely enokwa dhoroner kurti bur khubei bhal pabo. So this is the second kurti. So first one is this one and second one is this white, and the next kurti is like
I know guys, মানে কবলে গলে কুৰ্তি কিটা same হয় মানে, but color to অকল different আৰু maybe অকমান design to ইয়াৰ ভিতৰৰ অলপ design বোৰ বেলে. And you know guys, মই already গণেশগুৰি মাৰ্কেটৰ ওচৰে পাজৰে যিমান ঘুৰিছো বা গুৱাহাটী দিলে যিমান দিন আছো, মই এই কুৰ্তিটো বহুতক পিন্ধা দেখিছো. I know it's very common in here, but definitely মোৰ জায়গাত বা গোলাঘাট বা বোকাখাটত আমাৰ সকলো আছে এনেকুৱা কুৰ্তি নাই. And যদিও থাকে আমাৰ ইভেন লাগিছে যদি আমি বোকাখাটতো শ্বপিং কৰো, definitely এইটো প্ৰাইস বহুত হ'ব, but ইয়াত 200 rupees পাইছো. So I'm super excited about this. And definitely black আৰু white ৰ একিটা খুবেই ভাল লাগিব. আপুনি এটা লাগিছে ডেনিমৰ লগত পিন্ধে, ডেনিমৰ লগতো খুবেই ভাল লাগিব. জিন্সৰ লগত পিন্ধে, আপুনি লেগিংছৰ লগত পিন্ধে খুবেই ধুনীয়া লাগে. So that's why I got this one. So this is the black one, hetu white, and this is the third color. So tinta kurti kinisu, ei tinta kurtir dam hoise 200 rupees each. So 600 er iman dhuniya ke amai tinta kurti paise, jor apuni online o jodi kinibo jay bhal kurti eta almost 500 to basic minimum eta rupees loy. So 600 er tinta definitely it's a steal deal. So yar logote eta kinisu dupatta. Yes, আপোনালোকে even দুপাট্টাস and all বহুত আপোনালোকে সব ভ্যারাইটিস এর আপুনি পাব. সো এখানে এখন সোনি কিনা হইছে হোয়াইট কালারতে. Like can you see this? It looks really nice. So as you can see, এই সোনিখনো খুবেই ধুনিয়া. Definitely আপুনি যদি এই কুৰ্তি কিনা মিলছে তাৰ লগত আপুনি কেতিয়াবা সোনিৰ লগতো পেয়াৰ আপ কৰিব খুজিলে কৰিব পাৰে, ধুনিয়া আছে লেগিংছ and all. So this is the chunni or whatever. So this is the chunni, and etu actually 200 rupees e loise. And you know the best thing about this market, je taunukor jiman khini bostu hunisu ba jiman khini price range to 200 or around ote thake, 150 leke maybe bahut bostu nidibo pare, but definitely 200 to eta minimum hiator rate hoy. Gotike most of their clothes are like only 200 rupees ote pai jay hoy. Hetu bhalei karon ami jeta kiba ta shopping koribo jao, 200 rupees is the basic thing that jodi khuni jao ba bhal lage eta shopping koribole. So 200 rupees ere hiator minimum rate to thake. So hekane khubei bhal lagise mor ei market khon specially. Moi etalke western clothing ba tops and all hebur kina nai, but definitely etalke moi kon kurti kinisu because kurti khetron mur collection iman nai. So I thought chalo iman kom damore paise te loi loisu. So ekhon ise sorni khon, ekhonor dam 200 rupees loise, and it looks quite nice as you can see. Apuni definitely bahut kurti logot pair up koribo pare, jeto eta plain white color te hoy. So this is the next product. I got this pant as well. Can you see this? Etu white color te hoy. So that's how তেওঁলোকৰ বাটন মানে এটা ধুনিয়াকে এটা ডিটেইলস দিয়া আছে পেন্টটো পিন্ধিব পৰাকে আপোনালোকে এই কুৰ্তি কিটাৰ লগতে আপুনি এইটো পেন্ট পেয়াৰ আপ কৰিব পাৰে আৰু এই পেন্টৰ প্ৰাইস লৈছে 200 rupees. yes যিমানখিনি প্ৰডাক্টস কিনছো গুটেখিনি অলমোst 200 rupees ৰে হয়. ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ এইটো আন্ডাৰ বাজেট হল ডেফিনেটলি ক'ব পাৰে, আৰু 200 rupees কে যেটো লৈছে সো ডেফিনেটলি আপোনালোকে আৰামছে ল'ব পাৰে. সো নেক্সট পেন্টটো হৈছে এইটো, এন্ড বেস্ট থিং এবাউট দিস পেন্ট ইজ এইটো অলপ ষ্ট্ৰেচেবল হয়. সো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান মানে অকমান at least medium to I'm not sure about large, but at least medium লকে ধুনিয়া সে আহি যাব. But the thing is pant to মোৰ কাৰণে অলপ ছুটি হয়. yes মোৰ হাইট টুৰ কাৰণে অকমান এই pant especially maybe এটা ankle length ৰে হয়, কিন্তু তাৰ পিছতো মোলে অকমান ছুটি পৰে, but it's okay, it's wearable only. So this is the next product, and try on definitely আপোনালোকৰ লগত share কৰিম. So this is the next product. So মই টোটাল কুৰ্তি লৈছো 3খন আৰু পেন্টৰ চৰ্নিটো লৈছো. আৰু এই মার্কেটখনত আৰু এটা বহুত ইন্টারেস্টিং কি লাগিলে, যেটা মার্কেটখনত এক্সপ্লোর কৰি আছো দেখিছোতে হিয়াৰ ইনাৰ গাৰ্মেন্টস এন্ড অল হেবোৰ মানে ধুনিয়া আছে, হিয়াৰ বিক্রি কৰিছে ৰাস্তাতে ধুনিয়া আছে. এন্ড বহুত ইন্টারেস্টিং পিসেস কিছুমান আছে যিখিনি আমি ধৰিলো অনলাইনত চাও বা ব্ৰালেট বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ বোৰ ধৰিলো চাও. অনলাইনত যিবোৰ বস্তু এক্সপেন্সিভ হয়, ইয়াত বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া কিছুমান কালেকশন আছে, ধুনিয়া ধুনিয়া ব্ৰালেটস এন্ড টপসও আছে, ক্ৰপ টপসও আছে, খুবই ভাল লাগিছিলে. সো আই থট চলো লৈ চাও, ট্ৰাই কৰি চাও কেনেকুৱা হয়, বাট ডেফিনেটলি মই ইয়াত ট্ৰাই কৰি নেখাও. বাট ইন ফিউচাৰ মেবি মোৰ কেতিয়াবা লুক বুক বা কিবা বনালে মই ডেফিনেটলি সেইকেইটা পেয়াৰ আপ কৰি আপোনালোকক দেখাম ফৰ চিয়ৰ. মই কুৰ্তি কেইটাই আপোনালোকৰ লগত লুক বুক শ্বেয়াৰ কৰিম. সো বাকি কেইটামান মই তিনটা ইউ কেন সে ব্ৰা অৰ ব্ৰালেট যিকোনো আপোনালোকে ক'ব পাৰে, এইখিনি টপো কিনিছো. সো দিস ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট. Can you see this? So this is the first product, and it looks really nice. And মানে যেটো crop top বুলি ক'ব পাৰে, গতিকে আপুনি ধৰি লওক শার্ট বা ওভাৰ শার্ট বা
আপুনি জেকেটৰ ভিতৰতো পেয়াৰ আপ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে যেনেকে বিচাৰে ইভেন ক্ৰপ টপ হিচাপেও পিন্ধিব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পেডো আছে which is a good thing but I personally don't like this kind of pad so this is the first top and also the price is the same it's 200 rupees and kapoor even bhal hoy stretchable hoy so you can definitely mane at least medium to maybe size or khetrot okoman problem ho pare soft type or size na pabo but definitely small to medium aram se ahi jabo so this is the first top even the strap is really nice etu you know what even my Misho and bakibor website to my enakwa top and crop top dekhisu so our tar price bor okoman besi asile so usarte 200 rupees at paise so I thought chalo let's get it so this is the next product and tar logote moi aru duta kinisu this is the next thing I know color to maybe screen on all whitish lagise but it's more like olive light green aru etu knitted material hoy so that's why bahut bhal lagile even here strap kita apuni suti dikhol koribo pora ase as you can see so I really liked it and I thought chalo ketia ba apuni dholo top and heri bitor apnake pindhibo pora jabo definitely pair up koribo pora jabo crop top hisabe ketia pindhibo pora jabo so that's why I got this one so this is the next product again it's for ₹200 and the last আপোনালোকে যেটো জানে যে black and white is a classic piece আৰু জিমান জি হলে black and white আৰু আপোনাৰ বহুত থাকিলেও কিটা না থাকে so that's why I got this V shape bralette top as you can see so back to ekale design enike rosi thoka ase crisscross this details ot ase and I quite like this one again it's a knitted material so he karone bhal hoy apuni topor bitoru pinhibo pariba ba ketia enako hoy je sheer shirt ba thakile tar upor to apuni etu pair up koribo pare definitely it will look good maybe okoman quality wise maybe okoman jodi rosi bor maybe silai bor okoman dhila mila hobo pare hetu jodi apunake jodi pare okoman silai tu nijor dhone sai lobo pare it's up to you guys so yeah this is the next product etu top to hoy tin mutale tinta moi bralette top kinislo tinta kurti one eta pant aru eta sorni kinislo ekitai bostu asile tat mostly mane especially Ganeshguri market or khetron and the last product that I'm going to share it actually edo market or under moi nanu because baki khini almost gute khini postur price is 200 rupees ke so edo jonto bostu kinislo moi actually torkar porisle mo bahut dina pa flats eta kinibo koisole eta long lasting flats আৰু যাতে ভাল লাগিব পৰা ভালকে পিন্ধি থাকিব পৰা সো হেকানে বাটা ষ্টৰ টু সাইডতে আছে গণেশগুৰি মাৰ্কেটৰ সা সো হেকানে বাটা ষ্টৰ পৰা মই স্যান্ডেলটো কিনিলো this is the as you can see is flip flops ba flats apni ji kabo pare and it's expensive অলপমান যেটো বাটাৰ হয় so it's for ₹1500 so এটো জৰুৰী হৈছিল that's why I got this one so guys yes these are all of my products Ganeshguri market or ekhini bostue kina hoisile and definitely moi future moi definitely video ta banam market tour video so stay tuned for that and moi definitely try on video kita gute bo di dim so don't worry about it so guys if you like this video then don't forget to like share and subscribe to my channel and I will see you in my next video till then take care and bye